العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واتقوا الدنيا فلا تغتروا بزخرفها ومتاعها واجعلوها مزرعة للآخرة واعلموا أن هذه الحياة لا قيمة لها عند ربكم. وتدبروا قوله تعالى حيث قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. أما لفك تنك ولمنه كعلى بركنا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله تنب عليه رب العالمين دافع بيتكدو ولي الصالحين على دي مجرب كفور بشباه ولا عدوان إلا على الظالمين. بلو فورا بني لغة دابة أبي بتواني كلاو لك يرتوانو أني ما توانو. والعاقبة للمتقين. كوي أبي اللبن على يسرع جمدلا أم الشريعة وعلى كلماتها كالشريعة على كركتشينيا صلى الله عليه وسلم على كشين مجيد على كرك عناس الجو أنا كصحابه أني ما هم صنع كتكون في جنگا فكتاسي القيامة سنغسل وقا أسلامه أي ولد كان غرب لنداء التقوى اتقوا الله أيسر عليه. على كرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي مو فتني أكو كسر فدو فناي أبو فاين كان نصر عليه تومنا قرآن النسون ناي كفدو توما بسرانغا كيولو فناي وقريدي وتكم لو عليه كفر على كان قريكم ما بيجو دون وفهم فنانا وقال كرك حديث وننا نفدو يكتو كتوما كو انغسران وفهمنا من الدنيا جيبه وفهمنا لكن كان سكن مونا نايكم اسلامك كان غسران جيه يا تو يا فرا كما كان يرينا واتقوا الدنيا ولا تغتروا بزخرفها ومتاعها. جي مصري أنا دامو أكرا ملاسا نيكوي نكمن ماندي أنشيب بلا مطلولا nga hakika mi wende atobe galwe mba foni joina ningmanu iba fo ko umana qur'ana kono ni hawga nyene ma bila mafle
ka waqi o fle actualité fle amaki ga ko masiri ñom bulu tugumina amaki ga ko ja ñom bulu tugumina ambe nyeshimbe jema tugumina amfam babbe kodo be alqiyama kula tugumina ni aya nu ba fo kute qur'an ko de ya to anya kanu bi kanyo hakili ciki ko aya dawla bi ba beni fiire ko komoge ay aya mutaka ke kan kuma blasa no ya da made kana blasa ni je tinte dole illa masra'atan lil akhir je ila harasana ke rodi ni ma min woni ma famuti ifilla itununa an kumbe lahara dika an yi ne yoro da ya yi lahara sene ke furdi a sugu joro da ya ibiti ka tonon da an kiyama kenaka ibita kanin ke lahara ga mo malasara ni je ni kuma nunu ufwali kana chaya ni wati nuna kadaka hadisa dognana fi hada albab bea don fala kirat lila sallallahu alaihi wasallam akoni foru idora foru ko ko erete koray asora to erete ufe kumunu beke ga bulda aketo erete unyana nga o mi fora oluwe o de kera ka kowera uke o ko nana kowera nana fo adamadenw yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi kuma dɔw la maa dɔw yɛrɛ t'a dɔw bɛ min kɛ tellement diɲɛ cɛɲɛna u ɲɛ kɔrɔ diɲɛ masirila u ɲɛ kɔrɔ diɲɛ jara u la adamadenw bɛ min ɲini bi fil hayat ala ma diɲɛ dilan o kama kɛlɛ a tɛ se ka kɛ baasi t'o sɔrɔ nin diɲɛ in na yan wa wajuli sɛbɛlama si tɛ se ka kɛ ni o fɔcogo in tɛ n'i y'a fɔ fɔcogo wɛrɛ fɛn o fɛn na i bɛ mɔgɔw nege i bɛ yɛrɛ nege nin diɲɛ in kɔni la qimata laha inda rabbina o siga ka bɔ an bɛɛ la ko valeur foyi tɛ diɲɛ kɔni na ala yɔrɔ o siga ka bɔ an bɛɛ la k'a fɔ nin diɲɛ latigɛ ɲɛnama ye jɔyɔrɔ foyi t'a la ala yɔrɔ a sɛbɛn ko da bɛɛ ye i bɛ ala ko baara minnu k'a kɔnɔ ye n'o tɛ a ko tɔ bɛɛ ye tulonkɛ ye a ko tɔ bɛɛ ye fu ye alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko kuma min ye tiɲɛ ye ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan a ko nka dɔnkilidala de ye kuma in fɔ ko shaa'iru nka arabu ka shaa'iru n'anw ta tɛ kelen ye dɛ a ko ye labidu ye kuma min fɔ ten ala kulli shay'in ma khala Allah batil batil ko fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye kɔni fu don fɛn o fɛn b'i bolo ko ala ko t'a la i bɛ yɛrɛ malasa la a ko tɛ mɛn sen na o e yɛrɛ tɛ diɲɛ ko cogoya la e yɛrɛ sigilen ɲɛna o girinna maa joli ka laban ka boli a tigi ɲɛ o caman kɛ ni ɲɛna ka boli nɔ ka laban ka boli ɲɛ ka kasi nɔ ka laban ka yɛlɛ i la i yeli o ye hɛrɛba ye don dɔ la mɔgɔ bɛ taa lakale ko ne yɛrɛ de y'a ye ɲɛ na nka don bɛ na mɔgɔw t'a fɛ a ka dɔn k'u ni ye ɲɔgɔn ye o joli kɛra yɛrɛ ɲɛna nin diɲɛ in kɔnɔ ngana kɔrɔ laban ye latigɛ wɔrɔ ye nka ne ɲɛ bɛ min na bi ani kuranɛ tɛ ɲɔgɔn ye dɛ kuranɛ ayaw ye kuma dɔw lakale alakira ye sallallahu alaihi wasallam ka kangarida in bonya di alakira ma ka ɲɛsin alakira yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam tafsiru kɛla caman ko kuma in tɛ kira ni yɔrɔ kuma ye ko a mandenw de ka kuma don ko n'o tɛ alakira n'o cɛ ka jan komi jɛgɛjala ni baji sallallahu alaihi wa alihi wasallam o ye kuma jumɛn ye ne t'a fɛ kuma in ka janya koyi
akani ira kata qur'anata eka tadabburu keni aya na nywana munu be qur'ana ko ku laje anika on nga ketaw na nga fotaw danyo ngoro ko laje iba don ko anjama be yere mala sala amme mina yere mala sadu ala mi vo o kodde ala ko alkiramadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nanga nga hakili jagaboni maka kanga billaje kanga actualité laje adama dum beke ka balu chumna ala ko akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat alhayati ad-dunya ako akrama e kan ngarda kay lamay ka laje ni kirani yorodo wal mani e yorodo ako akrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de qur'an an-nasude de yana sosolite ke kuma munu huna o qur'an parce que ni kondana ni ba fa hadisa mi ni o kuma ma jeytulo la ni ba fo pa bi soro ala kiram mani foyere parce que ni ko pa fo katlaka ba ala o yi halaki toy nga mo jaggele yarat me nabi o ye ka fo ko kirama fo sallallahu alayhi wasallam nga ikwaye mi vodu mi kadalwe me yola o jariye damadi ikwa mani foi ka dalwe jumeyi aski amati ji misrafe aunda hadisa wuluma de balaka kete ni min dari ji misrafe ni min gafsi ma no gafsi tabuluma hallo de hadisa kitabu sahalun kono doni israfe kadaka don bawo de kitabu wuluma in kitabu dilalen aka kuma fara tugo nyonga ayo keni cleaner ayo keni ladire kateme matau taka o kuma da bari bukhari ko ni muslim ko do kele bo mina an fe bi kele kurawli be bukhari kama aduna ta borat e bukhari kala ladire an de asiba ha amma sibiu jebe ka fo pa aka hadisa kitabu sahabe towi ammo sibiu annana surai wa be fo ya ka koro imamunu bege ga lagu shibbe ulu ya tanu kokoro o ya tanu domina o ya tanu ni jmeyi bi u bege ga jaga mu ngama fuka zero la woni ya ambe gire bukhari kay ba kuma munun ba kono ko de jaran lula e kuma me bukhari kono ko o de kadan lula o de ba to amba suteni ni adaba kumai angateme na bangaw mana arotti dobere si dobere ana rotti inshallah wa adama kumai nga ni ayadi qur'an kono surah taha ni yofle aya kemeni bisabani kilina adam ne kemeni bisabani kilina kana bla kemeni bisabani flala hal ni be qur'ane taradile kanwere wala ni bise ko de kala e kata fle kuma min foray ani ka laje amalaka mo nigi ni kuma kam mu yibi kele unde de kal kira be prévoir kabla sallallahu alaihi wasallam a fo ko kuma de binanda mamunu mo wele kana alama o do were de biyele ma ka mo bien ka bo alama ku kodo la halala ku fli asira ro la alke ka hadisa do ka do were do be sira damunu na o mo ka gele a do fodo nanna insha Allah ako alkrama kaniye bamba wala tamuddanna aynayk إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا كو كنينيا بامبا كتا فما نينون دا متنمي كبني نما يا مسرولا مسرين نونا من دكلي كبني فاما يلا كبني نفلو سبكرو يلا كتا سي جما جامن يوما o nona munun flu bolo jeelatke masrula jembe dia koula na be je chenye adama de nye koroki dusko dulo jena ko kaninya bamba kata uma
e ka lajɛ sa tafsir kɛla minnu ko kira ka kuma tɛ sallallahu alaihi wasallam kɔrɔ ani yɔrɔ kuma tɛ ko a bonya de dira ma ya dɔn khitabu minnu ɲɛsinna alakira ma sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ dɔnnibaw ye nin kuma saba de fɔ a la ko kuma dɔw la kuma ɲɛ bi sin alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kelen jɔn forola don mais a t'a ladege o la dɛ a ka nabi ɲumanya khasɔyisu dɔ y'o ye ale kelen de yamaru la n'a kɛli ye o kumakanw bɛ yen minnu ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kumakan dɔw bɛ yen olu ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yɛrɛ n'a mandenw bɛ dama ka kan a la a yɛrɛ yamaru bɛ ni a ye a mandenw yamaru bɛ n'a ye ko nka kuma dɔw bɛ yen kangarida dɔw bɛ yen kuma uslubu dɔw bɛ yen ko ala b'o ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko maa fɔra ko kira kana dɔ fara ala kan nabi ɲumanw n'o cɛ ka jan komi jɛgɛjara ni baji jango nabi ɲumanw ka kuntigi ba o kuma na kuma dɔw ɲɛ bɛ sin alakira ma sallallahu alaihi wasallam dɔnnibaw b'a fɔ ko kuma in kan tɛ kira ma k'a kan bɛ a mandenw de ma k'a bonya de dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka nin bɛɛ ye dɔnnibaw ka sariyaw de ye dɛ ɔnkɛ bɛ kɛ ka min f'i ye nin bɛɛ ye dɔnnibaw ka walawalaliw de ye nka kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye di kuma in isikalu tɛ kuma in na kuma in kɔrɔ de ye ko kafiriw filɛ diɲɛ dayɛlɛlen min filɛ kafiriw ye ko silamɛ ka n'i ɲɛ banba o nɔfɛ k'i b'i ka silamɛya tiɲɛ o nɔfɛ ko e hakili la k'o de ye bonya ye ala yɔrɔ k'o de ye kɔrɔta ye ala yɔrɔ e ɲɛ b'o fɛn minnu na a si ma kɛ cidenw ɲɛna al-anbiya'u war-rusul a kɛra olu ɲɛna e ma n'i yɛrɛ malasa bi ni technologie minɛnw ye o kɛra cidenw ɲɛna diɲɛ jɔra k'a se hakɛ min na bi e ma n'i yɛrɛ malasa n'o ye o kɛra cidenw ɲɛna a ye magandalaw ɲininka bi minnu bɔra yen sisan madina misiri bɛ cogo di bi an ka ɲininkali kɛ anw bɛ kɛ ka sumani kɛ ni min ye bi an bɛ kɛ ka diɲɛ sumani min ye bi ka ala ko sumani min ye bi diɲɛ kɔnɔ o b'a wajibiya an k'a fɔ ko alakira ka misiri bilama ka fisa a tile ye hakili ma b'o fɔ kira tun b'a kɔnɔ don min na misiri tun bɛ cogo di misiri kun jɔ bɛ ni bɔgɔ biriki de ye misiri kun bilen bɛ ni tamaro ɲanzanw de ye misiri kun cɛ tigɛ bɛ ni tamaro jukuruw de ye misiri bonya kun tɛ bɛrɛ ni si a hakɛ dɔn bɛ n'i donna piyew kɛlen don ka danfara jira kira tile misiri bonya kun ye hakɛ min a piyew bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a n'a ka sahabaw balo de kɔnɔ ahlu sufa kun bɛ yen u bɛ fini min don a t'u labɔ karamɔgɔkɛ an bɛ nin fɔ yan koyi nka ne siran bɛ min ye anw ka zuhudu de bɛ kɛ ka kɛ fɛn tɛ n bolo ye fantanya dɛsɛ taama tɛ n ka wulu ko la o de ye zuhudu ye Mali la yan ni fɛn t'i bolo tuma min na i bɛ silamɛya tɛ fɛn ko ye kira n'a ka sahabaw tun bɛ si kɔngɔ na finikun t'u la nka n'i ye fɛn sɔrɔ ba ko ko o ye wajibi ye sa adamaden kɔni n'i siranna ala ɲɛ n ko a bɛ ala de bolo n'an ye ala ta kɛ ala b'an ta kɛ sɛbɛ silamɛ fanda minnu tɛmɛna olu ma ala ta kɛ e yɛrɛ b'a la ka kuma fanda minnu fɛ i y'a dɔn olu ma ala ta kɛ o kɔrɔ ye an bɛ kɛ ka ala ko suma ni diɲɛ ye ne ka kuma de kɔrɔ y'o ye ni maa min ma kuma ninnu faamu kuma dɔw la a bɛ k'u ɲɛna ko an bɛ diɲɛ de lagosi n'o ye ka cɛsiri ka sɛbɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka don da la ka taa ɲɛ k'i yɛrɛ jɔ k'i ka jamana jɔ k'i ka du jɔ hakili ma b'o lagosi halala sira kan al-kasbu min al-halal la kuma kɔrɔ tɛ k'i fari fa o la n'i y'a faamu ten e y'a faamu a ɲɛcogo kan kuma kɔrɔ ye di kuma de kɔrɔ ye ko hey wari sɔrɔ tɛ ala sɔrɔ ye ba yɛrɛ bamanankan de filɛ diɲɛ sɔrɔ ni ala sɔrɔ tɛ kelen ye ni ala ye diɲɛ faamaya di maa min ma ni ala ye diɲɛ nafolo di ma a bɛ baaraw nɔgɔya i bolo a bɛ komi diɲɛ yɛrɛ wasaayilu bɛ nɔgɔya i bolo cogo min na a bɛ ala ko baaraw fana nɔgɔya i bolo parce que saraka ti bɔ ka nɔgɔya e ma ɲumanya baara caman fɔra o ka nɔgɔ e ma ka d'a kan a b'i bolo faqidu shay la yu'ti a tɛ bolo min na n'i y'o tɔnɔ min o bɛ kari dɛ
ate aqimu salat wa atu zakat ay jaga di o te na folo be mi bolo yo ay na fakati ke o te abi bolo yo ay ta hiji o te sebiye yo bana bara chaman fora ala ko bara la ni fembi kuna abi deme ala ka deme ko fe ki ka ala ko bara no ya ibolo slabe yere feyini kunde kanga koye nganya de kanga koye ifeyini to ni ya yini kun wara kama mino te kele itnuna de ifara la jedunga de ifara la ma hakil la fulunga tondo yo ni ma min ka jamu yi doron ne ba fara nyonga doron wala sanga ke na fulu batiye tin doron wala sanga damu je kono tin doron ita yini ala ko kama ikalla yini te here barai don bo ko a yini baliya de here ka boye makata ba yini hal ya muslimai la islamai ma shuka ke baraka mun gama wala sai ka balu halala ni ya me ko halala ko ya ala ko de ko ya lahara ko de ni lahara ko ta la halala ko bu fara adaya ka soro de ni lahara ko te kola war ko da be ka soro de wadatu nazara bo system dika iri ba ko kuma tu fe jina ya war ko kuma tu fe so bongo kuma tu fe ni isra ka system ni min kire ni bi fenzo la dron abana o de nana ni chambre passager o jien kono o de nana ni porno film de la jien kono o de nana ni l'homme masili jien kono ni be ko jugu fena wari naw de ka bar hali guerre civile munum fle jien kono ka kele masili jien fandan nani be marfa fere law ka bar mamu nga baray arm fere ulu ta fe kele ka jojien kono parce que ulu ben na fulu fara nyonga do de mamu bi yala ka doroku masiri jien kono ka soro die bebe na ka halni ala kote ko doroku may adama de ma maya haklima nga dun ba masiri ka fere ka cari wari naw fanni mami ngo nabi jini jere de kama haramu ni halala ko to da aslama bi jini jien kama kala wa on balaka yele maka ko de bi aynama wa alakira sallallahu alaihi wasallam ay je fereli ngada ka sahaba yido awo de fo ko mamunun de mena je ferele mi ga girina je no ku giringo juwano fe munu haram yaru kaw yo lu daga je yini kama ay rabbi lamanu kaja ahlalna kull shay min ajliha ay fe be daga bi je kama illa man rahim allah islamo famba yi fe be daga yere bi choroba ka du kono ate war wuluma na dingeni nana ni mi aboble na dimsoni nana ni mi aboble ate war wuluma ibi may baradala ate bara wuluma ibi may commerce la ate fenfere ta wuluma ibi adama de ya be warinna dine ko kuma ira taka warini sraka na tlalo la kuma mina abina bismillah ay febe dawa o kuma no kroy ko sla même ma a warini kun ira de shilon folo na sori ka warini kun de ka ken nun shi i halakira de i din halaki de yi muso halaki kada ka yere na balu haram na diw na balu la muso na balu hal yaw ngadina yon kala la jabe mo nof na bebe war ko de nof ye kala misiro kono wallahi billahi utek almamiya ko kala la utek dina nyamo ya ko kala la ube jien no fe ko kala de la ube war no fe kala ampe Allah yete misiri munum be ko felawla ni tamate sura kono e de la ka kala ita kele misirla ni sorata kono nga kuma nun tile ne te kuma jenge ni fe ni ye kele yoro la bisiro misirla an fe ya wa soro de no fe be kele la soro de no fe no te misiru ban fe ya imta kalamba wele kana kwa kaka almami atiso no dum madala ko almami do baraji ga budo e de fini sirana ala nyakati me do nga na mo silia e maso nga mo silia e be kele la no fe ala kodo lahara kodo wallahi ote chedo be fango fonyo yin ko fanire ameke ga jie parti ko mina bi parce que on re fitnena on yebe mina abe comme islamé ou be ga ay bi jammena ireka e atetele kan yere mala fede e jebe ga bo mu fe olu balaka sigara mabbi o ma saada soro ga jie ko ina ko uma baski soro ka je ko ina uma kunanja soro ka je ko ina olu do be ka tubi ka siga alama ay ni galike anga yang commerçant ba buta melata mamunu buta munu nga jamana ka
ni ye maa minnu ka jamana iqama sɔrɔ ni ye papier sɔrɔ u ka jamana papier dama sɔrɔ yakila ko i don ye dala maa dɔw wolola ye ka mɔ ye ka baara dalumaw sɔrɔ ye ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ye nka u bɛ kɛ k'u yɛrɛ fa dusukasi fɛ a dɔw kɛtɔ ka kunanjɛ ɲini u kɛtɔ ka ni lafiya ɲini u m'a sɔrɔ fiyewu f'u donna silamɛya la tuma min na da to ale kan da alkira sallallahu alaihi wasallam ko kana o fɛnw filɛ dɛ o hɛrɛ minnu filɛ kafir kana filɛ kɔrɔ yi a kɔrɔ de ko a ɲɔgɔnna ye haramu ye silamɛ ma n'i y'a sɔrɔ halal la kuma kɔrɔ t'o ye kuma in التطلع بالقلب adamaden dusukun ka yenge ka taa fɛn ma dusukun sogo la ni a ye i bɛ sɔn ka ko bɛɛ kɛ walasa k'a sɔrɔ e ma ye tuma min na kuranɛ b'a fɔ ko ka ɲinini kɛ a ye lahara de ɲinini fɛ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ko ala ye min di ma lahara ɲini a la a ma sele diɲɛ ta ma a ye mun f'o la wala tansa nasibaka min ad-dunya ko kana ɲinɛ ɲini yɔrɔ ni kɔ diɲɛ na kana ɲinɛ ɲini yɔrɔ kɔ diɲɛ na o kɔrɔ kana ɲinɛ nin kɔ nka min bɛ ɲinɛ o jumɛn ye o ye lahara ye nka kana ɲinɛ nin kɔ dɛ n'i y'a fɔra adamaden i cira kun dɔ kama nka a kana ɲinɛ nin kɔ kana ɲinɛ nin kɔ o tɛ se ka o ni dɔ in tɛ ka kɛ kelen ye dɛ i wuli kun yɛrɛ ye min ye a n'o tɛ kelen ye i ko maa wulitɔ ma kana ɲinɛ i ka montre kɔ dɛ wali kana ɲinɛ i ka verre kɔ dɛ o kɔrɔ ye ko a bɛ se ka taa ka sɔrɔ o tɛ o nka a tɛ se ka taa ni min tɛ maa t'o fɔ a ye dɛ a nakun yɛrɛ maa t'o fɔ a ye fana alakira sallallahu alaihi wasallam ko a kana ɲɛ banba kafiru diɲɛ jɛlen min filɛ kafiru la ja kabi o don kafiru bɛ ka alakira n'a nɔfɛtugubaw dan diɲɛ ko la kab'o don aw bɛɛ b'a dɔn sa n ko alakira sallallahu alaihi wasallam a sabatira k'a ye dɔnna kɛ yahudiyaw fɛ ne b'a dɔn ko yahudiyaw de tun ye madina nafolotigiw ye u ka juru tun bɛ juru don bɛɛ la b'a don silamɛw la u b'a don kafiru la yahudu madina fɛnw b'olu de bolo ka sɔrɔ yɛrɛ don silamɛya la sɔrɔ sahaba caman b'a lakale sɔrɔ ma deli ka don olu kan ka tɛmɛ Kaybara dayɛlɛli min kɛra n'o y'o nafolo sɔrɔ yahudiyaw de fɛnw b'olu de bolo alakira sallallahu alaihi wasallam a sabatira hali a ye dɔnɔ k'u fɛ siɲɛ wula riwayaw nana e bɛ mun faamuya o la nabiyanw bɛ sigi de an yɛrɛ ye silamɛ ye o tɛ foyi y'anw bolo bi an kɔni ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o ye diɲɛ de wallahi ni silamɛ diɲɛ ɲini kun ye lahara ye i tɛ ala ko ta ka diɲɛ ɲini i na sabali i ka commerce la n'a danna hakɛ min na i n'i wasa don o la i na sabali i ka baarada la n'i sara bɛnna min ma i n'i wasa don o la i na sabali i ka jago la i tɛna na namara don a senkɔrɔ n'i ka sɔrɔta bɛnna min ma i n'i wasa don o la n'i y'a ɲini kun dɔn n'o tɛ ni maa min ye diɲɛ filɛ k'a masiri filɛ dan de b'o la jɔyɔrɔ tɛ yen o i ye o ye i bɛ camancɛ la n'i nisɔndiyara n'i ka mobili ye n'i ye dɔ ta ye ko ja ne yɛrɛ ma mobili tigiya kɛ fɔlɔ n'i ye so dɔ jɔ n'i ɲɛna ko ɲɔgɔn tɛ ni dɔ ta jirali la ko janw m'a daminɛ fɔlɔ o de y'a to alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko an bɛ dugumana de filɛ diɲɛ ko la o kɔrɔ ye di a kɔrɔ tɛ ko adamaden tɛ fadenya kuma bɛɛ i ka kuma in faamu a kɔrɔ tɛ ko maa ɲɛ tɛ bɔ maa ka hɛrɛ fɛ nka ko n'i bɛ diɲɛ filɛ ni fɛ ɲɛ ye ni kanu ɲɛ ye ni damu ta ɲɛ ye k'i k'a lajɛ maa minnu bɛ duguma ala ye hɛrɛ min k'i ye i b'o ye joona i bɛ ala barika da ko nka minnu b'i sanfɛ n'i tora k'olu filɛ maa minnu ta ka cɛ i ta ye nafolo la faamaya la jahu la kuma bɛɛ bɛ fitinɛ kuma bɛɛ a bɛ kɛ e ɲɛna ko ja foyi tɛ ne bolo ala dun t'o fɛ joona barika da de ka di ala ye la in shakartum la azidannakum n'a ye barika da n b'a jidi nka tant que e ɲɛ bɛ sanfɛla dama de la minnu bɛ e ɲɛ b'olu dama na minnu bɛ jukɔrɔ e ɲɛ t'olu la abada i t'a ala barika da amma ko ni ala ko de do sa alakira y'a aksu fɔ o la ko ni ala ko kɔni do maa minnu bɛ ɲɛ ala ko la k'i b'olu de lajɛ o bɛ dɔ fara i ka ala ko kan kana ye duguma mɔgɔ lajɛ ala ko la dɛ ne ka misiri la taa tɛ ten nka juma kɔni vraiment n t'o bila e karisa filɛ o bɛ taa hali juma na ayi kana kɛ ten n'e bɛ taa juma de la a lajɛ min bɛ farida 5 dafa i ɲɛ ka b'o fɛ
ko pana ni bi nyefe mal la jala kula be to fari ka ala kuka ni bi duguma mal la je kula o be to fari ka barka dalaw de ka dalay halsa ka kuma impirpir la tike ka fam ne jonde ya kumba fo pa ka bitigu datku kun jonde ya kumba fa na fa da tawarina la سلام باراني ورتيا قوام العيش نفلو ينما جولات نفلو يوا علي يا مردما من جي نافي نفلو كنغا دامبولا بباراني نفلو تيوا ni nafolo nyini kunye ka balo halala la o ilahara koy ni nafolo nyini kunye ka nyuma yake o ilahara koy nafolo nyini kunye ka ala jeyini naye o ilahara koy nafolo nyini kunye ka kuni yere ka kari ni yere ka da ka islamé te dlumala fe atembalanya fe atay ka ke manara shile e ma delite fe ko islamé ba ke mecheyo la islamé be delite daga wati de kono do rabila wati mina yana kawuli geleya bila yana ka wuli ni geleya yi soro geleya bi se ga delli daga may bi delli ke yano ka wuli no wulla khalas nga ka fo ne de kambala ni bembulu ngam mecce de delli islamé mo sura dimashi fana ni ay na fulo ni kun la je fil islam mo islamé la de ni teslamé ne kandima an go islamé de la ni islamé la je adama de islamé bi na fulo ni kun ngama obe ala koy obe ala jeyni opana mami chesri mbe na fulu nyini yere la ala jeyini de kama ka shinji tunaye ka sadakati bonaye ayo de yalla kira ka hadisi sallallahu alaihi wasallam par kira de laka sadakati bof samandi ya foka aya soro ma do ba ala kira no fe ukumbe nu ka fanaye uma go te fuila ukumbe nu ka finingolo ndonu ka kongoye nga sadakati samandi ya fora ka si hakela kwa do we jele ni juruta ka do ngoko kaddo dogoyini na u dogoyini kuye jumeyi wala saka sadakati kan islamé jeyini kumbe kera menda mu damay fuka na ke eyena ko o nyana ma niveau min ni esero la o de koro e ki ko kadi alay o de islamé nyuma retta ma shay anduna ekata alakira ka sabo shi ko kalamba ekatu balu ko kalamba ni ala en waya ke ka temo ka ma foko sharaba wajibi ya ko fi ka sigi ka ta ke onyo na ide nga shari'a da ba dirila ko o korata ki ko kada alai kadaka mamun ngaf zina sabara kada alai ka sabo ni burju beka olu balu la ko mina flenni ambe ba no ala kira balu la ko mina o fani o tefendu gode tar kula sallallahu alaihi wasallam bi hali mo ya don follow de ba follow ko ala kira e fanda de squanti ala kira ka duwo do be an da ba fle bi ko e dangay ala kira ko be garsina ala fe ko mina ka da hakemina bi ma do bo fle dangay bi kuma o fotugo baraka yelema ko kuma ba ma fara kira ko e fanda de ko fe be ba ala kira bu sallallahu alaihi wasallam ko ay nyame bioron ko kat ke hadiya yi nga hadiya yi me wala batudu amba ndaw kan gej me na wala kira de lako nata akone ba nata ayi bolo shi kuluma nin kulun yana sanuka kenebul kone ba nata nin kulun yana sanuka kenebul nga le sabakana temena أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاك سرنيا بصدقاتي كبامبيو نيه فمر لي ينغرو على اتولا فنا سرنجمbe ko la sabo juru do sara likam daka juru e wali hakay o kagelen ka teme sadakati ka angan jandula ka to ga ka barakalo ka sarabbalani tikana ka mo ka juru tikana kata nyuma yaw keke yoro la a ambisiga ifede ko rite to inna barajini do ga koni ero fana mo ban fe ba soro barakelo ka saraw balane bakana mo ka juru balane bakana munun balaka kani ma fo na fuluki juru de an ga kuma fo ka no ba en do kan nasara kati bo haram ya no be ta fo ko ni juru bila e dungo juru e juru VIP de
juru fana be juru dalu mawte juru kungo mawte naka di shini ba besara o bara nyonya tabulo juru nganduma ngambe de emmi ba fega duma yake nga mo sigile fle ku ga hake kono hake tu ka hake duma o kafsa katime duma yaka o roita nga kuma di koroyo akira sallallahu alaihi wasallam akume fen zoro ababe do ala ko inde dafe alakira ma jamu aka sahaba kala jamu la abada nema fi kan nafulti ya haramu yede ga alakira ma mo kala alakira ma yini sallallahu alaihi wasallam wa kuma ba kuma mo dade cheka bo jema uku hakiliski je kula aha ana te nyina ma tinye de ma mani ya klima ski je kula da to alakira ko bana yere duskun ka bana yere ni ka bana ko de bana yere no te ko sorofe chaya te bana e ma oda to bi ni be zumba ni ba yini na fulo da milliardaire ou millionnaire ou de zumba ou de baga fando nga tro met ke ka faru taka o lu de ke ka ba fando nga pochon ka mam nu ko su kono luanze la mam ma hali sokeli njoire abe appartement de kono e bol luanze la o tiki e don nambara ka bokuna mamu ni fanga an utara ka blanga fanga posula ka jonu ka fembe tu kuranzara uti jisara uti susara foi kotula o le ba fa donc drome farali nyonga trésor le ko milliard kenyo ko million kenyo commerçant ba mun be su kono bitigi baba bolo million keme hake ba kono o de baraka da sima to bitigi la hal saka kilo duduru bo la ka kilo fla bo la ko farata alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir tanki ama segi ka boni hakilla nunga halaki de bina akili be hina mina anda e bukulo koka parce que bi ka fo ko warte bi oteo war be ko de te ka tugula fola woni ma kelenwe soroke du kono du ma to be bo numa bitabete wa ni balma kelenwe soroke balma be ko ba kalama wa bitabete wa munyasi auma at-takathur chayni fanga dande siki ko ina fanga annaka de anga hakiliski ka dobo na kala na teite ala soro ita adama dinya soro iteke fuyi o da to folo na folo depuis barake mo ngabi mo bara de ken na folo e kon baka ka fara nyonga ti do fibit leka taka tuti qur'ana o defo de hatta zurtumul maqabir e bi to fara la nyonga ti ko no kanga kenai ko tite mewa na chara kuma mina bibbe ma dinda shi da rodo bito lati fo yere semira bo akola hakimu dio de fa na folo mako bi sharrafiqa الذهب والفضة لا ينفعانك حتى يفارقانك كو جيون فلالا جيون لا جوما كو جيون فلادو كو سانوني وردي كو فلاتي نفا فوكا فريلا ni ya nafan na li ma funa ayre bori bori hali barajini te ni war nafa yi tege kono war yere tara na tara abi fedo sama kasima ka tanke ayre be abi te ndorondi ikon mi so jambe na te doro ko chama me war mara le dum ala de batikito ngani kuma fana korote ko war mara harami ngay jantu yere la nga kuma di koro yi jantu yere la koro ko kay on be mara li modeli menabi ote atifo ma haramu de ote hakli retila ite ko dona ere mado la ambe ke katani system do bi hali nazara utake ala jigi idaat al-mal al-kray min fa sallallahu alaihi wasallam fulu chini kan fulu dusra fa manga dusra mun fi at-tabdhir al-israf ikala je qur'ana kuma mun fula ka islamu ka wa dawla jabi sidna ali ibn abi talib gayo akoni fa nay kona e mo dode ata tofli wal man dode e an yorok manyama hali jaga o senda ka bo boch ko lon fe mo be jaga do ni ma yace ikanga ma ya wore mun ke ibo be calculer sa kono ko be jaga ma donc ma ibi to jasoro ki ibi ma yake awa ibi jaga bo fana parce que on nga kiku on woni am ya la ko famu bi katebe sahaba ko nya famu katebe be e akanga feba ko yi nyuma kele yi fon sire ni wale mun bo wale be buluda parce que ala ina folo bima ko be be ka jagama do rabu ka jagama raw ko san kono ka keka wadu la mo nu ko fon ko ni nam
mo ba fa ko ma kala ameni bela ke bango jun bango malakul maut alladhi wukila bikum ito na kuma donde ni sojara ko titiri foncé ko garantie be ni dugukolo kɛra titire e yɛrɛ tɛ titire adamaden si tɛ titire garantie foyi tɛ adamaden k'i to ko baw kunna ten dɔrɔn yanni ka dugu jɛ ko a tɛ bilen o joli kɛra u ɲɛna e y'o su joli bilasira i y'o su joli kibaru mɛn k'a barata an bɛ yɛrɛ malasa la n bɛ segin ka na an ka mɔgɔw ma o ye jumɛn ye an ka na an yɛrɛ malasa ni diɲɛ diyara an na ni diɲɛ diyar'i la i ni yɔrɔ ye ala min ye n bɛn'o f'i ye o ye jumɛn ye a lajɛ n'i sera ka min kɛ ala ye n'a ka bɔ i bolo walima yanni ka bɔ a la o dama de y'i ta ye ni ala ye diɲɛ dayɛlɛ maa min ye fitinɛ nana dɛ i lajarabitɔ de filɛ ala fɛ ka d'a kan anw ye lajarabi filɛ tɔɔrɔ ko dama ye lajarabi tɛ tɔɔrɔ dama ye dɛ wallahi hɛrɛ lajarabi ka jugu kuma dɔw la ka tɛmɛ tɔɔrɔ kan maa dɔw lajarabira ni tɔɔrɔ ye u sera ka a ku u ma ban ala la nka hɛrɛ dɔɔni sina ka dɔw kafiriya ten hali kuma minnu b'an fɛ yan k'a fɔ ko nisɔndiya de ka ɲi adamaden ma ko nisɔndiya bɛ dɔ fara si kan tiɲɛ tɛ o tiɲɛ tɛ o yalimu nafsi ye ka taa maa minnu bɛ adamaden yɛrɛ kalan adamaden kalan na o tɛ diinɛ sira ye dɛ nisɔndiya de ka teli ka adamaden faga sabit o sabati de n'i ma dan ka kuma na n b'a misali f'i ye ni kupu taara jamana minnu na balontan na misali don n tɛ balontan ko kiri nɔfɛ misali don kupu mana ta jamana na o ka dɔngɔ ko a kɛra jamana na ko su ma bɔ nka n'u ma gagné dun bɛɛ bɛ don k'u da so kɔnɔ u bɛ suma ten foyi tɛ kɛ o ni 31 sera yan maa joli bɛ sa nisɔndiya kama nisɔndiya de ka teli ka adamaden fa parce que ni adamaden nisɔndiyara a tɛ dan y'a yɛrɛ la a laban bɛ ko dɔ kɛ hakili t'a miiri abada a yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ se ka o de y'a to ala ye nisɔndiya façon dɔ fɔ k'ale t'o fɛ innahu la yuhibbul farihin nisɔndiya façon de b'a dama na ala tɛ min fɛ adamaden man ka so niveau la fana an k'an janto an yɛrɛ la ala ye nin kangari da alkira sallallahu alaihi wasallam kangari da kan y'anw de nin yɔrɔ ye anw de jɔnforola kuma ye nin ko an ɲɛ bɛ min na diɲɛ masiri la bi a kana an malasa a kana an kɔ don ala la o kuma kulasɔ ye min o kɔrɔ de ye adamaden mana faamaya sɔrɔ nin diɲɛ in kɔnɔ yan a kana k'i ɲɛna ko i ko ka di ala ye o de y'a to i kɛra faama ye dɛ a lajɛ occasion don furusɔ don i bɛ se ka tuma dɔ sɔrɔ faamaya in na n'i ladiriyara a la n'i tilenna a la n'i ye hɛrɛ kɛ maaw ye a la n'i ye maaw jigi tugu a la o kumana o sara min n'i b'o sɔrɔ sa dɛ o de ye i ka faamaya niyɔrɔ ye i ka alako la nafolo b'o cogo la dawula b'o cogo la dɔnni b'o cogo la ala ye bɛ maa garisɛgɛ fɛn o fɛn na i niyɔrɔ ye ala min ye nin diɲɛlatigɛ fɛn sɔrɔta ninnu na o ye i ye alako baara min k'a la n'o tɛ k'a fɔ fɛn yɛrɛ datu de kɔrɔ ye k'i ko ka di ala ye o tɛ sawaba ye o tɛ sawaba ye parce que n'o tiɲɛ tigɛra dɔrɔn o kɔrɔ ye bi ko silamɛw de ta tɛ tiɲɛ ye hatta al-anbiya wa rusul kuranɛ m'a fɔ ko n ye ciden dɔ fisaya dɔ ye wa o ma fɔ wa ɔ nka ciden duuru ulul azmi k'a lajɛ ulul azmi min fɔra n'o ye ciden belebeleba duuru ye masa solomana b'a la masa solomana t'a la ayiwa kabi diɲɛ dara fo bi masa solomana ka faamaya jɔnni y'o ɲɔgɔn kɛ ale ka kiraya a tile la nabiyuman don ciden don masakɛ don nafolo kɔni tɛ wa ala ye kolo fɛn kolo a ye a ma min ɲɔgɔn kolo ma si ka fiɲɛ kolo a ye fiɲɛ de bɛna a ka tapi kɔrɔta ka taa cogo min ka d'a ye ani avion tɛ kelen ye la yutasawwar hakili yɛrɛ t'a faamu kuranɛ de y'a lakana ka jinɛw kolo a ye hali jinɛ kafiri minnu tɛ ala bato olu bɛ baarakɛdenya kɛ a bolo masa solomana nka o n'a ta bɛɛ ala kɛtɔ ka kiraw nome a ye kira duuru min tɔmɔ kira tɔw la k'olu ka fisa tɔw bɛɛ ye masa solomana ma k'o la a yɛrɛ ko kira min ma ko maa si ma tugu a nɔfɛ ko fo jamakulu fitinin o b'a la nuhu alayhi salam nuhu min ma bonya ka mɔgɔw bolo donsi
wajama matwa fa qur'ana re de yo nga maduru min do mona kulu kafsa towi nu humbula ngam masasulo mana teula nya misali ya ta chidi nga kuma bana yo do de te ko fe ga biya nya fam de ko jen soro de kore ko e de ko gadala wallahi abini kuma nunu abta mo ko ngolo photo ni fon du koro wallahi ni temma kelin ko yanga damanen kaya akoma saraka do be hakilla imana ta dina kenaka o alay inde fo wallahi ni ala ta ka ala bi ta kew abu fo wira sigile yana kuma do wira ba fo amini ngoy ndam ne kuma mina amma flade kundo amuni teme ma duruka babinu nana ni shegile janaba nana ni keme flay nga biya wira ne bala no kera mo bu kulete okuma na ma kuntura ma fladi sabaina okora ko ngalodo parce que on be ka jirade ko ni eche okora ala ba de meni na fulo ya ba de meni jamai okuma ni na o sabatira tarikula okora idi nuhuna kamgo nuhuna kelayon ta de piche nuhuna kunde che no sabatira ibrahima de kelayon ta piche min be ko kelawe na murudu ni masakedi je mara masake mun jatira ko manani mi je mara kafiri fla ni islam fla kafiri fla ina na murudu bala asira rola riwaya donna ko donde mena ibrahima akili ne ba fo la ilaha illallah ko alama ala wele to ko ala ede kili sanve awa ne ra kili ndo ya de ma wara shita fo ya la ilaha illallah ni ne kili de o kuma ndemi akili ngara ko ibrahima kana ummatan qanitan akili ala akili jati jamai shaabi peuple ko ibrahima kungeram mantoyi akili ibrahim alayhi salam alifa na bawlu azmi kono min fil la tasma kono kana islamu wa islamu ya kala ka don angana tu ka tulunge ka hakilla amba kika mo jabbu shinini kuma nunde parce que ma be ibi do kamete ka alaka deme dambe kana ayrema parce que ni na fulo ni diena tike fen soro tawi wa karamo famba beluna nusigira imaw yere ka fo wal ma doka fo sigile nyana utikma o foni ngake dara fo wati temena ngu nyom bande ni sa o de tabla ni min fenzoro ko abade nyana fe munu ma fenzoro lu bade malangulu wa kuma on no yarasa la ka klimandam amini fen fo ashide islam ya kuma ashide qur'an kuma garsile koni dono wa yaqsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wallahi ala inde fo ibi fen fo kibi kunfi on digina ay galu ala de ko garsile ndai ne de ye mo dula ko ka balo ne de bu ka balo tlaw ni yonje atla to ye do tata ya do tay ala o du ko ro mi akunyo ke mo ngama wala sa do ko ko doy ni ngi be son ka waraka Qur'ane o defo ko ni garsike kun wala ngandara ni damakala ko mo kumbi yada du fulu de ko afla be ma soro yada sira hakemina jangu ni be kun ya soro emiliar be ko beneku ne de be ka nyega sama sigi bana ko beta na be ne be ka woro fura sigi nyama beta na be walma war kun dina foye itme milliard daleti ko ibini biri ki ga sanake ibini biri ki ga dafura ibini biri ki ga tobili ke yere bi ka ko be ke yere ala ko nye do son ka do ta cha do tay wala sa mo ko kulu nyoy ala okuma munu ni yoro do yara din ala bo ta'widu lu lahara abo ni yoro dulu ma lahara wa ya ke ni hikma de min ga ka aya ko juwi ko nga o korote ko ga da alayda qur'an wa yabsutu rizq liman yasha wa yaqdir gaske ferelna kuruni tahta mashi'atillah o ala ka sago yakono o te ngo kadi ala woni ngo ka way ni tar ku laje islam yu mom temena na folo bubulo fama ya bubulo ni tar ku fana laje kafiri fi ndemena munu ye bolition ka shaytan bato ka ba alla ka ba cidewna ka cidew fa nga wi febbe soro ni jengo ni kuma nte hasidiya kuma wesa ni ameni vo anre ka fo be masika ni yere malasa ko tuko bibolo ya don ma do yi kala ni jamana ga ulu bisrala ni katimi ko min febete hal ma kana foki ka soro yi kala ni sanayde wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa ayat tafsir te soro beten na fulu koy koy boda beten na fulu koy al fon fe ke adama de hal shiye garsige de ñu manzura garsige furu ñu manzura garsige
sigi manzuro ye garsike e ga ngaw ye garsike re koro ka bebe na fulu ba ni na fulu soro ala bi fe ni na fulu tibul ala ti fe kella o ngalo yi na fulu te dina ko tamashe mu'mini tamashe ala isra bi doni ala isra barawdi wa bebe kella ala kiram no fe tugu no fe sallallahu alaihi wasallam kira jugo dombe atabiya dombe ta kitabu kalanki ta qur'an refle kira kumi munge atabiya ko yujmai hali ni ngalo da kira la bi ko na fulo kumbabulu ngani kira kumi fenzora mba ta ke jmai anje la bangaram ko num memmina bi kira mba ta ke ja sallallahu alaihi wasallam kira bi boka sanu tla moni on jabi o duguje tle la tabulu kasoro kunungu angora sanu de tla moni on kira yang kala nindela sallallahu alaihi wasallam nga amfle fandani kule ambeka olu kana fulo faranyonga ka ketlongela wira sigile nyana katlaka wasowla katlaka foko an ko kadi ala ko da to ala yandeme ka jizia bes la boka ako gelera de ala ka boda de ka an أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أين آية وربي نعم وسادون كلينا كدوات شوية أين علي كنرد كريم صلى الله عليه وسلم وكنا كافر بهير منا كاكني يبامبانو مؤمن تسكون تدلو جينا كنا تسكون دلو على كنا إن يبامبو نفي أيوه فمي ako ni nema min filani ya duma jiyan masiri min ya duma nya kede linaftinahum fi wala saku fitni ala kullu jarab yayi ya da anta famu kullu jarabi ke fara ba da madina jarabi na fuli an wana kila dro la jarabi asro ay accident la jarabi asro abulu bana ay milliard soro fana la jarabi de asro ala la jarabi miliyari ne ka laje nasura bina ke min ash-shakirin nasura bina ke barka da laula kada ka fanye fan flade ash-shukr was-sabr ni fanda yana sabali bi ni fe ni isona barka da bi ni fe o barka da yin don wan zabai a follow ka don ko here bora ala yoro e ka chete ka chesrite o sababu gwanzam aflana ka ala jeyin here ina asabana o de makai sai ka fa alhamdulillah tanuga alai alkiraku sallallahu alaihi wa sallam kalima latifa mubaraka ko mama son fen voila a here fen ye here do manna ma shima fen here buyana chugochu ko jari chugochu akira du jole bane taraka ni ifandana manaw akira do yiweli ka mobli daga bana dimaw fo amana ke fe ko natiki ko alhamdulillah ko fa ka suro ala bina sommina o barajila o kabbun kateme femin diramaka ay femin mina bululani ko fo aka suro ay alhamdulillah min fo o sara here kabbu ay ala yo katema ay min suro تعالى أودي بيجي عن غير ملسس وأكرد لك فصلى الله عليه وآله وسلم أقول لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليك مما طلعت عليه الشمس أقول محمد كافو دكرين مدينة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كوني مديناني ني على تنكناني نكاني فوشين كلي o kadne kasako febe katle yingira fion fenga katle yingira fion fenga koroy e mumbe jien kono tleti yinge minga akoro de koni kuma dennani foko kilinga dale kadaka sara min bala kadaka
ala diɲɛ min bɛ sɔrɔ a la ka d'a ka kumaden naani ka bon ala yɔrɔ cogo min na ko a kumaden naani fɔ ko kelen ka d'ale ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a ko an bɛ arakan fila min seli fajiri yɛrɛ tɛ dɛ o ye farida ye nka an bɛ arakan nafila fila min seli ka kɔn a ɲɛ ko o hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ko jɔn ka soli ka bɔ ko kelen ala nɔfɛ ani ka wulada bɔ ko kelen ala nɔfɛ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan a ko a dɔ la kelen ka ɲaamɛ bɔgɔ busa dayɔrɔ ni alijinɛ kɔnɔ ko hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan ka d'a kan ni nin kuma ninnu fɔra a bɛ bonya hakili diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn diɲɛ kɔnɔ fɛn ye joli hali n'a fɔra k'a bɛɛ ye ta ye sisan i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye joli wa kuma bɛ kɛ k'a fɔ ko kodɔn kumaw don n'a a ka f'e ye sisan karisa i filɛ nin ye hɔn mali bɛɛ y'i ta ye nka i ta yɛrɛ yɛrɛ o ye jumɛn ye i bɛ dumuni min dun mali kɔnɔ yan i bɛ si mali yɔrɔnin min na yan i bɛ finini min dun i kan na a banna hali maliyɛn bɛɛ t'i yɔrɔ dɔn i yɛrɛ t'u bɛɛ yɔrɔ dɔn i n'u bɛɛ tɛ se ka kuma u b'i fa neni u b'i ba neni yɔrɔ dɔw la i t'o bɛɛ jateminɛkɛlaw y'a jateminɛ maa minnu n'i ye hectare 1 jɔ k'a kɛ villa ye walima n'i ye demi hectare jɔ k'a k'i si yɔrɔ ye jateminɛkɛlaw o tɛ diɲɛ o ye diɲɛ jateminɛkɛlaw de ka jateminɛ ye ko n'i y'o du belebele façon ye mɔgɔ o mɔgɔ bolo min ma jɔ jama kama komi maa n'i ka denbaya dɔrɔn i ye o espace façon jɔ ko i bɛ mago ɲɛ ni min y'a la o tɛ tɛmɛ 30% kan k'a tɔ 70% kɔni i b'o entretien kɛ ten fu nin ye nazaraw ka jateminɛ n'an bɛɛ ɲɛ bɛ b'o de fɛ n'i y'a jɔ k'a fɛrɛ a filɛ chambre 86 de b'a kɔnɔ salon 15 de b'a kɔnɔ piscine b'a kɔnɔ nka ni su kora i t'i tila salon ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i tɛ tila chambre ni ɲɔgɔn cɛ chambre principale kelen bɛ yen u b'a fɔ k'u yɛrɛ siyɔrɔ i bɛ na yen n'i nana yen n'i yaala yaala i b'a sɔrɔ i t'i yen fa koyi 3 places ni min b'i bolo yen wali n'i ta bonya ka tɛmɛ o kan i bɛ n'i da o kan yen n'i da o kan i b'a sɔrɔ i tɛ ku o bɛɛ yɛrɛ kan ko i bɛ taa o kɛrɛ ni fɛ yen zon bɛna so fa dɔ attaquer i t'a kalama fo n'i ye caméra bila yen adamaden tɛ foyi maa yɛrɛ malasa tɛ fu kuma kɔrɔ y'o de bon o min filɛ ani min y'a to a bɛ fɔ kuma bɛɛ ko laharata de ka fisa diɲɛ ta ye ala y'o de fɔ bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa hali yan a bɛna segin o kuma kelen de kan parce que munna laharata ka fisa laharata de bɛ to sen na an yɛrɛ ko ten ko don o don woro kunkurunin a ka fisa don kelen waa ye dɛ bana ala ye nin fɔ min kɛ a ko ne bɛ kɛ ka ninnu fitinɛ garisɛgɛ in na de i ɲɛ kana bɔ a fɛ a ko wa rizqu rabbika khayr o tuma ninnu ta tɛ ala ka garisɛgɛ ye wa i b'a dɔn yan ko garisɛgɛ min fɔli filɛ yan o ye garisɛgɛ wɛrɛ de ye ala kan bɛ alijinɛ ma a kan bɛ lahara baraji ma a ko e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa abqa y'a ye an y'a faamu k'o ye laharata de ko ye k'e ma ka garisɛgɛ o de hɛrɛ ka bon wa o de bɛ to sen na an t'a fɛ ka min mɛn sa illa man rahimallah ala sɔrɔ la ko fara wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru ni seli wastabir alayha i yɛrɛ ka sabali seli kɛli kan olu de ye hɛrɛ baaraw ye la nas'aluka rizqan anw tɛ garisɛgɛ ɲini e ala fɛ dɛ garisɛgɛ ko o bɛna ala de bolo narzuquka wal aqibatu lit-taqwa ne ala de bɛ Muhamadu garisɛgɛ wa ko bɛ laban ala ɲɛ siran jɔn ta la kumakan ninnu de fɔ ka fara a ko min bɛ ninnu bolo o to yen i k'i ta kɛ i ta ye jumɛn ye wa'mur ahlaka bis-salah i ka denbaya yamaru k'u ka seli ala ye nabiɲumanw tanu ni baara minnu ye e ka t'u lajɛ bani n'a sɔrɔ ko nabiɲumanw tanu na n'u ka waritigiya de ye n'a sɔrɔ ko nabiɲumanw tanu na n'u ka diɲɛko de ye t'a lajɛ ala jɔn ɲuman minnu tɛmɛna u tanu na ni jumɛn ye u ka ala ko baara a ye to an ka segin ala ma n'o tɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ an bɛ min na yɛrɛ malasa don dɛ alakira ma balo tan sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ma balo tan a b'anw ɲɛna ko nafolotigi kun tɛ kira tile la Abubakar Uthman Abdurrahman bin Auf Zubair bin al-Awwam an bɛ miliyardɛriw jate an cɛla tan cogo min na bi n ko ninnu fana tun bɛ ten de alakira tile la sallallahu alaihi wasallam nka u ye ala ko baara o nafolo ninnu kɔnɔ cogo di u y'o nafolo ninnu yɛrɛ baara cogo di e ka t'o kalan kɛ
ika la jam be ga tani sirami bi ana fanga sigi ango anga fam ko soro gwanza o tu jonsu ya ala iye mungeni soro yi fama ya gwanza o tu jonsu ya ala iye munge ni fama yi dawla gwanza o tu jonsu ya ala ibala kam mungeni dawla yi ya rabbi ala bi famun di ama ala ka ndeme ku do ala jeyni ni safi wallahi feno ba yoro majja ala la je here la ala kana nye daw here ka ala ka do here nye danga kana siga o dugo wala de don bo ko te ko fena soro li kira so bi ki sugula ka bo ala ma pa kira fendire juwe kinga na soro ko de here ko fode be papier yini na ebe dugo yini na almamu bure ka be duna ameriki ka ba e bana ala la ikinga sa to dala ya de here ko ngabo kata kada ek me jago ko yin na duwo kan be misiri safa fola kabi bitigi fara e bolo misiri nyama dai kable nyama da misiri kable ikunga sarna songo soro bali ala de klafsa wallahi fon ko ni yasro nakira so we ki sugola ka bala no ko tek mayna qur'ana ayaw de du mo da to joro tek mayna mabla rabbil ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun kon na fuloni de mbaya kon ngara so we ka mamin zugula ka bo alama o yitachene kulu de mabulu langulo bole fi dunya wal akhirah bi bedu modila ki mama ngana na ya bi ke chudi de mbaya ko ta ya bi ke chudi dayri me inita temenai ima ki be dayri me indila inna lumay rebta ke do dayri me ambodila laka klimanda laka ambalo islam ya ce alaka fatul mani Allah tuka alaka halalan no ya ayi wallahi nafulo hera maka dambe anten maka nafulo tiya contrôler anten nafulo era contrôler hamina na miliyar kilen din zigile masisa duma jigile ba na hablauna okay nga halala siraka amba yina alafa halala siradika alaka duani drofu nafuluke alaka duani shweni ke nafuluke alaka duani jena ke nafuluke alaka nanya dauka alaka nuge danga nafulo manzanu alaka na tiku kundanga alaka na nafulo kundanga alaka na duangono c'est très simple kuma yo damade angude ka anyini to ihakili to alala asorole ko ihakili to alala amana bugun of laka chugo sa fala haraj qaida inde nafulu yini chuwa na tacho no fulan yana gashi tila madama ikishraka fo israfu ni tabzir gashi fo tila na imana ni kuma nu fo be dagala to do ta sibiti ga kuma taka 3 kun ga jango kuma tige dilina wala wismo ko don ko bo fenyini ma ni ale re misiri kono ngodo de warini ni ale roke ambian ko e kata yelema ni ya yelema ni ala sonaba ambian folo ko ni ala sonaba e kata yelema kuma fora hakilima be kuma fam ambi mina je ko la bi be ba don ka damatemena anga je ko damatemena bebo ambe ko mina ka yere sangorota ka anga ayere keslame yuma ni je chete ne ka kuma khulasa de fled o te hasidiye o te fuyi ni go be hasidiye o karamo ko fa ko hasidiye parce que fembulu nga ne go hasidiye do kada fende bulu ko kuma ni ne be kelela be de ka kelela de pour que ka siga tous la mer kono pour que ibaka nan nen aha ala kanji di fambiala kala ni famu tekele ma do be ala ma here la yini wede kada ka ala kira do fo kuni ala here la yini mami ko bi famia dinena ma do madina famde wallahi en fait do be anu ma hadisa min famu dama ba fo ko kira mu fo parce que ma koro de fam wallahi ma hadisa koro fam ni wa hadisa min koro fam do ay ko kira bi ni fo chukodi e ma de be kira kala ka fotala sallallahu alaihi wasallam mo kire kuma do fo hala ya fo munu ire aka sahaba kuma fam lu kuma kila kullu layni fe do e kuma ina ja layni to kira sura laka kuma layni fu ngana ma layni fe krage don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun krage bo fiye
kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ bɛɛ k'o faamu jamana in kan yan kuma ni kala tɛ kelen ye dɛ ni kala kiiri nana a y'o to kalanbaw k'o ɲɛnabɔ kuma ye fɛn a bonda fɛrɛlen don ale ye min filɛ e ye minnu lamɛn kutuba la sisan n'i bɔra i ye kuma minnu faamu a la i bɛ se k'u lasegin i bɛ se ka mɔgɔw yamaru al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babun wasi' nka sariya kiiriw sariya kumakanw faamuyaw istinbatu kɛcogo aw ye dɔnnibaw ka baara ye dɛ n'i ma min faamu mɔgɔ tɛ tile ka na ɲininka o min ye kuranɛ yɛrɛ n ko dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko a fɔra ko diɲɛ dara tile 6 wa kolon dugukolo la k'ale y'a ye kuranɛ kɔnɔ ko tile 8 parce que a ɲɛ bɛ aya min sɛbɛnnen na a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a ma faamu a jate cogo ale m'o de faamu fo ɲɛ de ka f'i ye hadisa dɔ bɛ yen ni e yɛrɛ y'a kalan dɔrɔn e ka teli k'a ye k'a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ t'o ye a laɲini t'o ye sisan an bɛ segin ka taa sa de ni hadisa in fɔra dɔnnibaa minnu y'a sɛbɛn u ka gafew kɔnɔ olu yɛrɛ ye mun fɔ a la a hadisa tɛmɛna usuru minnu kɔnɔ dɔnnibaa minnu tile ni kira tile ka surun olu ye mun fɔ a la anw mago tɛ nin si la bi an kɔni ni min diyara an tulo la dɔrɔn kira y'o fɔ ni min ma diya an tulo la kira m'o fɔ ala ka bɔda kan ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan ala k'an ji di dɔnni nafama na ala k'an ji di ala ɲɛ siranya na ala ka halala nɔgɔya an ye ala k'an kisi haram ma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله